بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الكرام. في هذا الفيديو غادي نخدموا la partie chimie concernant normal 2018. Bien évidemment, vous avez déjà travaillé l'exercice. Il suffirait de comparer معايا les réponses ديالك ونتعلموا كاملين comment tirer les données ou les informations من l'annonce. نبداو على بركة الله. La première partie concernant l'électrolyse d'un composé ionique de diamètre bromure de plomb. On réalise l'électrolyse du bromure de plomb Pb2+, plus 2Br- à haute température par un générateur fournissant un courant électrique d'intensité constante. Au cours de cette électrolyse, le métal plomb se déposait sur l'une des électrodes, c'est-à-dire au niveau de l'électrode, il y en a une réaction de réduction, un dépôt et une réduction. Au niveau de l'autre électrode, il se forme le gaz d'hybrome. Bien sûr, on a une réaction de réduction qui est liée à la cathode. Automatiquement, on a l'autre électrode une réaction d'oxydation qui est liée à l'anode. Au cours de ce fonctionnement de l'électrolyse pendant la durée, delta T, le masse de plomb déposé y est. Parmi les données, les couples mis en jeu, la constante de Faraday, le volume molaire dans les conditions de l'expérience, la masse molaire de plomb. Parmi les questions là-dedans, donner le nom de l'électrode anode ou cathode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Alors, je dis un dépôt ديال plomb. يعني هنا شيكون هنا كاثود. علاش هنا وقعتنا رياكسيون دو ريدكسيون اوتوماتيكمون ديفرون غتكون في لانود وغادي نشوفوها دابا في ليكسبيريونس. غنديرو الشيما ديالنا. الوغ الشيما يا اما نتوما ترسموها في البغيون باش تعرفوا دو كوا يساجي ولا الا صافي وليتي عارف سي با لا بين. المهم حنا نشرحو باش نفهمو كاملين. عندنا ليكتروليز ديال سوليسيون دو برومير دو بلوم. يعني هنا غندير سوليسيون دو برومير دو بلوم. الموفمون ديالهم كيدير الياتوار. سي بون. الوغ هنا عندي واحد 2 كتبوها عفاكم ديجا عندي واحد 2 هنايا سي بون بيان. الوغ موفمون ديالهم الياتوار. سي جابليك واحد لانتيغراتور جو فيرم لانتيغراتور لو كورون سيركول ياك ملي كيولي لو كورون سيركول لي زيون هنا ما كيبقاوش موفمون ديالهم الياتوار. كل واحد فيه كيمشي سولون لو سونس اللي كيعطي ليا الجينيراتور واللي كيفرض عليا. عندي هنا سين موان هنا سين بلس. بيان سور هنا غيمشي لو كورون وهنا غادي يدوزو لي زيليكترون. يا الوغ هنا لي زيون كومون غادي يديبلاصاو كيفاش؟ الوغ هنا الكورون كيدير بوزيتيف سيتادير tous les cations vont déplacer vers le sens, vers l'électrode. Alors, les cations qui ont le même sens du courant. On a les électrons qui sont négatifs, ils vont dans le sens. Tous les anions, qui ont une charge négative, ils vont dans le sens. Qui ont le sens des électrons. Tous les anions vont déplacer vers le sens. On a un PB2+, a une couleur, ils vont dans le sens. Alors, BR-, كلهم vont migrer vers le sens. Au niveau ديال هاد l'électrode, les électrons شو واقع عليهم جايين ولا هربانين؟ les électrons جايين, c'est-à-dire les électrons, on va gagner les électrons. يعني il va subir شنو une réaction de réduction qui est liée à la cathode. Alors شكون اللي وقع عليه الريدكسيون؟ Pb2+, il va gagner 2 électrons pour former واحد Pb solide, يعني وقع عليه un dépôt au niveau ديال هاد l'électrode. Bien. Alors نمشيو l'autre électrode. Au niveau de هاد l'électrode شنو وقع؟ les anions اللي هما Br- vont migrer vers le sens. Alors هنا elle va céder les électrons. Alors هنا شنو وقع؟ une réaction d'oxydation qui est liée à l'anode. فهمنا؟ alors فين وقع الفورماسيون ديال Br2؟ فاش؟ في l'anode. يعني وهذا سي ان غاز. ملي كنقول لك ان غاز وقع ليه ديغاجمون ديال الغاز غادي يطلع بحال هكذا. هي باش كنغوبريزونطيوه بحال هكا. يلا مزيان اسيدي. دابا عرفنا في اش كيوقع هنا واش كيوقع هنا. باسون على لا كيسيون. هنا هي الشيما اللي درت لكم ديجا رسمتها. La question 1, donnez le nom de l'électrode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Le dibrome se forme au niveau de l'anode, dû à la réaction d'oxydation d'ion de Br-. Mzian. Passons à la question suivante. Écrire les équations de réaction aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse. نبداو باش ما بغيتو à la cathode ولا à l'anode. À la cathode s'effectue une réaction cathodique, une réduction cathodique. ديالنا réduction Pb2+, elle va gagner 2 électrons pour former Pb solide. هنا ديما نديرو 2 flèches. À l'anode s'effectue une oxydation anodique ديالنا ديال Br-. هنا Br2 عطينا 2 électrons. Bien sûr هنا تكون 2 pour équilibrer les éléments اللي عندنا. L'équation bilan, puisque عندي هنا 2 électrons, 2 électrons, c'est-à-dire ناخذ الرياكتيف بلس الرياكتيف عطيني هذه
وهذا البرودوي بلس هذا البرودوي يعطيني هذه بطبيعة الحال غنديرو شنو هو اون سول فلاش حيت سي اون رياكسيون توتال. Alors déterminer la valeur de l'intensité et du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée delta T. L'intensité du courant électrique d'après la demi-équation de réduction. علاش بالضبط خديت لا دومي ايكواسيون دو ريدكسيون ما خديتش ديال لوكسيداسيون؟ حيت الريدكسيون عندي ليه واحد لانفورماسيون كوم كوا عندي لا ماس ديال البلومب، عطاوني لا ماس ديال البلومب ديبوزي اللي تكونات، الوغ غنمشي نخدم بها انا نستغلها. انا اي ولا دلتا تي فين غتجيني من لي زيليكترون، سي بور سا ما خدمتش بلا رياكسيون جلوبال، خدمت غير بدومي ايكواسيون حيت لي زيليكترون غادي يعطيوني دلتا تي ولا اي، والبي بي اس غيعطيني شنو هو لا ماس، الوغ عندنا لي زانفورماسيون يكونوا كاملين. الوغ غنمشي هاهي عاودتها غندير لا غولاسيون دو بروبورسيوناليتي، لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي زيليكترون سور le coefficient ديالو اللي هو 2 égale la quantité de matière ديال B sur le coefficient ديالو هنا اللي 1. Alors je cherche la relation ديال n électron هادشي معروف، Q égale à I delta T en même temps Q égale à n ديال les électrons fois F. من هادي وهادي je peux déduire شنو هو quantité de matière ديال les électrons égale à I delta T fois F. هادي غادي نمشي نانجيكتيها هنا غتعطيني هاد لا فورمول sur 2 I fois delta T sur F le tout sur 2 غتعطيني هادي. وهاد la quantité de matière ديال واحد ليليمون سوليد غنبلاسي بلا ماس سور لا ماس سوليد. غادي نخرج انا شنو هو جو شيرش شنو هو اي، ياك يعني اش غدير في هاد اللقطه هادي، هاد اف ركزوا معايا فاك، اف غتطلع هنا هي و2 ها هي، ودلتا تي غتنزل لتحت ها هي لا فورمول اللي حصلت عليها هنا. الوغ هادي اف راكم غير نساوها. الوغ فينالمون دابا لابليكاسيون نيميريك عندي 2 لا ماس اللي عطاونا شنو هو 20.72 غرام غتبقى بالغرام، هذه لا فالور ديالها معطيه سي اون كونستانت. دلتا تي باش عطاوها لينا لا فالور ديالها هي 3600، وهذه لا فالور فينالمون جو تروف شنو هو l'intensité du courant هي 5,36 ampères. La question 4. Calculer dans les conditions de l'expérience le volume V du gaz d'Ibrom. Alors بلاش غادي نخدم نرجعو نشوفوها سيدي اناليزي. الا بغيت نخدم بهذه وي عندي لافورماسيون على بي في، عندي لا ماس ديالو، جو شيرش الفوليوم ديال هذا ديبروم، نقدر نخدم لا بروبورسيوناليتي لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذه سور 1 قال لا كونتيتي دو ماتيير ديال هذه سور 1، عندك الحق تخدم بها. نقدر نخدم حتى بهذه، عندي لا غولاسيون دابا دلتا تي وعندي اي، نقدر نخدم بهذه مع هذه لا بروبورسيوناليتي هذه مع هذه. غنمشي دابا d'après demi équation d'oxydation 2 Br moins égale à Br2 égale à 2 électrons. Alors je vais dire la quantité de matière sur 1 égale à la quantité de matière sur 2. Alors je la relation c'est un gaz, on dit le volume sur le volume molaire. هذه لقيناها ديجا هنا غادي نروبلاسيها تولي هذه هي الاكسبرسيون ديالها، طلع الفوليوم مولار هنا تولي عندك هاد الاكسبرسيون. لابليكاسيون نيميريك بيان سور هذه لقيناها ديجا هنايا دلتا تي 3600 volume molaire 70,5 sur 2 fois F. Finalement, 7 litres. Passons maintenant à la partie 2. La partie 2 a une étude de quelques réactions de l'acide lactique. Premièrement, réaction de l'acide lactique avec l'hydroxyde de sodium. Alors, l'essentiel, les données qui toutes les mesures sont effectuées à température 25 degrés Celsius. On représente l'acide lactique. L'expression ديالها par AH et sa base conjuguée par A-. يعني هذه كامله غادي نريزوميها في AH من غير الا دزنا لا بارتي اورغانيك. Zone de virage de quelques indicateurs colorés. On dose le volume VA ديال من une solution d'acide lactique اللي هو l'acide AH de concentration CA inconnue par une solution aqueuse de l'hydroxyde de sodium de concentration CB en suivant les variations de pH de mélange réactionnel en fonction de volume VB versé de la solution. La courbe de la figure ci-dessous représente les variations de pH en fonction de volume. Écrire l'équation de la réaction du dosage. Alors la réaction du dosage à Yadna, l'équation de la réaction du dosage AH, l'acide plus H en moins. C'est une réaction totale liée au dosage, toujours une seule flèche. Là, c'est un acide, il va libérer H plus à moins. Là, il va gagner avec H plus à H2. C'est bon? Maintenant, déterminer les coordonnées VBE et PHE des points d'équivalence. Bien sûr, le schéma adna. Vous avez déjà مرسومين هادو لي بوانتيي. غدير واحد البيربونديكولار هذا، رد البال هنا راه كاين واحد البيربونديكولار. غترسم غتحاول تقلب على لا موتي اونتر هاد لو بوان وهاد لو بوان، وتحاول ترسم واحد لا دغوات باراليل على هاد لي دو.
de telle façon, hein, de la distance هنا هي نفسها la distance هنا. Le point d'intersection مع de la courbe غتعطينا شنو هنا VBE اللي هي 10 وغتعطينا هنا PHE اللي هي 8. ها هي. C'est bon? Bien. Passons à la question suivante. Calculer la concentration CA de la solution SA. D'après la relation d'équivalence CA fois VA égale à CB fois VBE. Je cherche CA, à l'expression. L'application numérique CB, 3 10 à la puissance moins 2, VBE déjà, 10 millilitres, il y a 10 à la puissance moins 3. VA déjà, 15, 10 à la puissance moins 3. Finalement, ça a 2, 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Bien, yalla. Choisir en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. Alors, on a le PHE, PHE اللي عندي هنا 8 غنمشي نكومباريها مع ديك اللي عندنا في الطابلو. Alors, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence est le rouge de Crézol, car PHE 8 comprise entre quoi et quoi? Entre 7,2 et 8,8. D'abord, nous la question suivante. Trouvez le rapport A- sur AH à l'ajout de volume VB, 10 ml, puis déduire l'espèce chimique prédominante AH A-. afin qu'il ما فهمتيش حاجه دير بوز قرا لينونسي مزيان وعاود رجع شويه غتسمع. انا جيسي باش ما نطولش الفيديو بزاف، مبغيتش نتقل بزاف باش نطولش الفيديو بزاف. اون ا بي اش ايكال بي كا بلس لوغ ديال ا- سور اH. غادي نشيرشي انا على هذا الرابور، يعني غادي غندوز على لوطر كوتي غتولي بي اش موان بي كا ايكال لوغ دو ا- سور اH. باش نيليميني اللوغ كندير هادي على بويسونس 10. Alors, le rapport de A- sur AH est 10 à la puissance pH moins pKa. pH, on a la valeur d'ILH. Alors, 10 ml, il y a le pH d'ILH, il y a 8. pKa, déjà, on a les données. Alors, il y a les données, 3,8. Finalement, on a la valeur. Qui dirait de la valeur? Il est supérieur à 1. Il y a une sur A, il est supérieur à 1 finalement. La concentration de A- supérieure à AH, concentration de AH. Donc, je coule l'espèce prédominante. L'espèce prédominante, il y a la base A-. Donc, l'espèce prédominante est la base A-. Avec la concentration d'IA là, supérieure à la concentration de AH. Bien. En dessous, d'abord, la dernière partie, la réaction entre l'acide lactique et le méthanol. On mélange dans un ballon la quantité N0 de l'acide lactique. C'est un acide carboxylique avec la même quantité de méthanol pur, voilà. Puis on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant une certaine durée. On obtient à la fin la réaction de quantité Ne égale à 6,10 à la puissance 6, 10 à la puissance 4 mol d'un ester. Il y a la quantité de matière d'ester formée. Citer les deux caractéristiques de cette réaction. عندنا شنو l'acide carboxylique plus l'éthanol كيعطينا l'ester plus l'eau. C'est une réaction limitée et lente. وعندنا آخر حاجة شنو هي athermique puisque قال لنا citer 2 نقول lente et limitée. Proposer deux facteurs cinétiques pour accélérer la réaction d'estérification. Les facteurs cinétiques sont la température et le catalyseur. Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction ayant lieu entre l'acide lactique et le méthanol. Alors, il y a la réaction d'Yali, il se forme une formule semi-développée, plus le méthanol, qui a deux flèches, une réaction limitée, qui a l'ester plus H2O. هذه انا حاولت نكتبها لكم هنا باش تقدر تبان لكم مزيان. ها هي لا رياكسيون ديالي لاسيد لاكتيك بلوس هنا ميثانول. اش غندير؟ شوف كيفاش غطرا لا رياكسيون افا. هرس لي ليزون هنا، هاد اش غتمشي مع هاد او اش بوغ فورمي شنو هو هاد اش، غتمشي مع هاد او اش مع هاد اش غتعطينا اش 2 او. اش يبقى؟ خذ هادي كامله عاود رسمها هنا. ها هي غنزيد نلصق فيها شنو هو هاد ليزون فين تهرست هنا. ركز معايا فاك ملي تهرست ليزون هادي غتلصق في هاد الاكسجين. هاي on obtient l'expression. C'est bon? Bien. Alors, la dernière question. Calculer le rendement R à la fin de la réaction. Le rendement de la réaction petit r. R égale à quoi? Un expérimental sur un théorie. Poisson. Je n'ai un expérimental. C'est X équilibre sur X max. Je n'ai un théorie X max. Alors, je cherche X max. L'avancement maximal. Le mélange équimolaire. A la même quantité de matière. Équimolaire.
Donc, l'avancement maximal est 10 à la puissance moins 3. L'avancement à l'équilibre, il y a NE, il y a même NX équilibre. Il y a n expérimental, il y a 10 à la puissance moins 4. Par conséquent, R, il y a x équilibre sur x max, façon. Et on remplace avec de la valeur. X max, on remplace avec de la valeur. Finalement, je tiens 60%. هنا هو السلام التمرين. إلا رديتو راه الأمور سهلة وبسيطة، يسوفي غير تعرف شنو كدير. نتمنى من الله أنكم تكونوا توفقتوا معنا، شاركوا معنا باش يوصلكم أي جديد. نتمنى لكم التوفيق، الله ييسر الأمور.